Di tengah krisis kemanusiaan Gaza, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memastikan jalur Gaza akan tetap hancur dan tak ada tempat bagi penduduknya. Israel terus meluncurkan serangan militer ke berbagai wilayah di jalur Gaza Palestina. Konflik yang terus berlanjut ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan, menelan korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur yang parah. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jalur Gaza akan tetap hancur dan tidak ada tempat bagi penduduknya. פירקנו להם את הצורה, לא היה דבר כזה מעולם. נכון, עוד לא השמדנו את חמאס עד הקצה, אנחנו שולטים בין 60 וכבר מתקרבים ל-70% ברצועת עזה, ומשמידים את כל תשתיות הטרור שם, וכולם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה, ויש לנו לגיטימציה בינלאומית לזה שאין שיקום בלי פירוז, עזה תישאר איי חורבות, בסוף תהיה שם הגירה, כי אין מה לחפש שם בעשורים הקרובים. Berdasarkan data dari media Timur Tengah, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel mencapai lebih dari 73.000 jiwa. Sementara itu, jumlah korban luka tercatat mencapai lebih dari 173.000 orang sejak perang pecah pada Oktober 2023 hingga kini, dengan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dubes Israel untuk PBB, Dani Danon, terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tidak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. You part of the bullying I have a point of order. Shame on you. I have a You can point walk of out. order. You spoke, I now will I not speak. walk out. You walk out. We have Shame on verified you. evidence. You part of This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. You spoke, I make a now point I of speak. order. They You should not spoke, be now I personal. speak. It Shame should on not you. be You personal. part of the bullying I have of a point Israel. of order. Shame on you. I have You a can walk point of out. order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Mendapatkan ancaman dari Presiden Amerika Serikat, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Arachi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya.
Meski diwarnai aksi walkout, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss.